कफ़स में हूँ या गुलशन में बहर सूरत में कैदी हूँ। कफ़स में हूँ या गुलशन में बहर सूरत में कैदी हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रख दो वहाँ रख दो। वाह वाह। पता नहीं दुनिया ते रस्म एक कैं बड़ी होसी। पता नहीं दुनिया ते रस्म एक कैं बड़ी होसी। कमीने को जो लिख दूँ ख़त मुअज़्ज़ज़ लिखना पड़े। हाय 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 हाय। पढ़े लिखे तबके को कोई मेरी तरफों आखे। अजरक ते एवार्ड दी जाते दाने दिते वजन। सराइकी हित्ते ने न सिर्फ अपने हित्ते को पूरे पाकिस्तान को और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन फिर भी कुछ महरूमियाँ हैं। क्या कहेंगे आप? दफ़ा तोसा ज़िला ज़रूर बन गया है। आप ये दाद दें कि उस्मान बुज़दार आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जुडिशरी में देखा जाए, स्पेशली सहाफ़त में देखा जाए, जर्नलिज़म में और इस्टेब्लिशमेंट में देखा जाए तो, और आप पॉलिटिकल बात करें तो कितनी वज़ीर-ए-आज़म भी दिए हैं इस खित्ते ने, लेकिन फिर भी ये दुनिया क्यों ख़त्म नहीं हो रही? मुझे पता था आप यही सवाल करने जा रहे हैं। मैं तो बहरहाल यही कहती हूँ कि रोलता गए हैं पर चस बड़ी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद है प्रेस क्लब के नेशनल लाइब्रेरी में और आज हमारा जो मौजू है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई सियासी बहस नहीं कर रहे हैं। ज़रा लाइट मूड में बैठे हुए हैं। कैमरामैन एसोसिएशन, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वोटिंग का सिलसिला जारी है, अभी काउंटिंग हो रही है। तो तब तक हम बैठे हुए थे तो हमने दिलशाद बैर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, डॉक्टर सादिया कमाल साहब मौजूद है और साहब सारे मौजूदीन सारे मौजूद है। तो आज हम लाइट मूड में ज़रा शायरी शायरी करते हैं और भाई से कुछ सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। अच्छा सर, आप डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ सुनना चाहेंगे भाई से। जी बिल्कुल सुनिए, लाजमी सुनिए आप इनसे। जी ब्रदर, क्या सुनाएंगे आप? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत का। सबसे पहले मैं आपको उर्दू का एक शेर सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मादरी ज़ुबान सराइकी में सुनाता हूँ आपको। उर्दू का शेर है कि कफ़स में हूँ या गुलशन में बहर सूरत में कैदी हूँ। कफ़स में हूँ या गुलशन में बहर सूरत में कैदी हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रख दो वहाँ रख दो। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सराइकी में शायर सुनाता हूँ आपको कि पता नहीं दुनिया ते रस्म एक कैं बड़ी होसी। पता नहीं दुनिया ते रस्म एक कैं बड़ी होसी। कमीने को जो लिख दूँ ख़त मुअज़्ज़ज़ लिखना पड़े। हाय 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 हाय। दोबारा सर। बड़ी मेहरबानी। पता नहीं दुनिया ते रस्म एक कैं बड़ी होसी। कमीने को जो लिख दूँ ख़त मुअज़्ज़ज़ लिखना पौंदा है। और आपने तो इस शहर में क्या कहते हैं, समंदर को गूंजे भर कर दिया। आपने तो माशरे की एक तरह से अक्कासी कर दी, माजरत के साथ। ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल। और पढ़े लिखे तबके को कोई मेरी तरफों आखे। पढ़े लिखे तबके को कोई मेरी तरफों आखे। अजरक ते एवार्ड दी जाते दाने दिते वजन। हाय हाय हाय। सर फिर से। पढ़े लिखे तबके को कोई मेरी तरफों आखे। अजरक ते एवार्ड दी जाते दाने दिते वजन। और ऐसे एक शेर के बेखर को मैं आखे पखी हिक न बेघर थी वे। बेखर को मैं आखे पखी हिक न बेघर थी वे। अंब छड़े हन बेचे ते को आलने कैनी बेचे। और सरेकी दा एक डोड़ा जो अज दौर जो आगे कावें दा कल कोयल कूक दी मर गई है। अज दौर जो आगे कावें दा कल कोयल कूक दी मर गई है। विस देख ते महवर बंदियां विच हिक नांगण शूक दी मर गई है। और ना जोग रहे ना जोगी हन हिक जोगण हूक दी मर गई है। जै कौम को चंद्र ते होवना हा ओ निंद्र च घूक दी मर गई है। उसे एक बिया डोड़ा के चन प्यार दियां पाड़ां पट गया हाई पिया गन्ने वांग छलींदा हाँ। तेरे प्यार दी दिल पर परहा विच बण मुजरम हाज़र थींदा हाँ। और तेरे हिजर दे बलदे भांभड़ विच नित मच्छी वांग भुनींदा हाँ। मत समझे महवर मर गया है मैं को मुँह दिखला मैं जींदा हाँ। एक शख्स को डेहदा रात दा मैं कल्हा वेंदे चढ़ चौबारे ते।
ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਰੋਗ ਹੈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਰੋਂਦੇ ਟੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਗਣਦਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਉਕੋ ਮਹਿਵਰ ਕੋਈ ਨਚਵੇਂਦਾ ਪਏ ਜਿੰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ और कहीं वन आखे मेरे दिल भर को तेरी आस ते अज भी जिंदा हा कहीं वन आखे मेरे दिल भर को तेरी आस ते अज भी जिंदा हा तेरे निखलन दा गम काफ़ी हस हर फिक्र कनू बेचिंदा हा चुप रहंदा जे बोले हा बस नाम तेरा खड़ घिंदा हा अण सूहे शहर दे विच महवर अरमान लगे वदा पिंदा हा। और डॉक्टर साहबा आपसे मुख्तसरन कुछ सुनना चाहेंगे और ज़रूरी नहीं कि आप भी शायरी करें, मुख्तसर आपसे बात ही करनी कि सराइकी खित्ते ने न सिर्फ अपने खित्ते को पूरे पाकिस्तान को और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन फिर भी कुछ महरूमियाँ हैं, क्या कहेंगे आप? जी, सराइकी ख़ित्ते की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत ख़ित्ता है, बहुत खूबसूरत धरती है और ख़ास तौर पर इसके जो लैंडस्केप की हम बात करते हैं तो रोही, चोलिस्तान, थल, दमान, ये 3 लैंडस्केप हैं अगर आप देखते हैं तो, और तीनों ही बेइंतहा खूबसूरत हैं। ख़ास तौर पर इनके सहरा की बात की जाए, डेज़र्ट, ये तीनों ही डेज़र्ट पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इसमें जो रोही और चोलिस्तान की खूबसूरती है वो अपनी मिसाल आप है। और हम यही कहते हैं कि जो एक दफ़ा रोही और चोलिस्तान के सहरा में आ जाता है वो सहरा का इतना असीर बन जाता है, वो उन मोहब्बतों के शहर से कभी भी नहीं निकल पाता। और ये वाकई है, चाहे दमान का आए। लेकिन जो महरूमी की हम बात करते हैं, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो आज क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हैं, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अच्छी भली तादाद में मेंबर्स हैं, हमारे कैमरामैन्स जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, हम देखते हैं कि कैमरा उठा उठा के साथ चलते हैं। आज उनका हमने देखा कि इलेक्शन हुआ है और इस वक्त गिनती जारी है और गिनती के बाद हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे ये, मैं आई तो एंड में हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक खुशगवार सा एहसास हुआ कि सब लोग आपस में एक इत्तफाक से मौजूद हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा हम लोग देखेंगे कि कौन बनता है तो उसको मुबारकबाद देंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी उनकी जारी है। ये बहुत अच्छा है। हालांकि इससे पहले होता तो बड़ा ही इस तरह से एक खौफ सा आता था कि खौफ ऐसे आता था, ऐसे लगता था कि जैसे हम मुख्तलिफ नज़रियात या मुख्तलिफ आरा नहीं रख रहे, बल्कि हमारी तो ज़ाती दुश्मनियाँ हो गई हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये नज़रियात की और इसकी जंग होती है, ये इस तरह से हमें उन्हें ज़ाती नहीं लेना चाहिए। एक तो ये बहुत अच्छा है, और दूसरी आज जो मैंने चीज़ देखी, अभी पेशावर शोदा का जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक, उसके हवाले से आज पश्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक एहतजाज का एहतमाम किया था नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जिसमें उनके इलाके के पॉलिसी मेकर्स खुद सियासतदान भी मौजूद थे। तो उस पर जो एहतजाज हुआ तो उस वक्त जो उनके एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे हसन खान, उन्होंने जो बात की उससे दिल बहुत कट के रह गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रोग्राम किया तो मैंने कहा कि अगले सानिया तक, अगले हादसे तक खुदा हाफिज़। तो इससे दिल बहुत खफा हुआ, जैसे वो पठान इस तरह से कहते हैं कि बहुत रोना आया कि इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इंसानियत के नाते, ये ज़रूरी नहीं है हम चाहे सराइकी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, हिंदको हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, बलोची, बरावी, जिस भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारा असल तो यह है कि हम इंसानियत के नाते सब एक कुछ हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा मज़हब आता है, फिर उसके बाद आपकी कौमियत आती है, आप किस मुल्क से हैं, और उसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें उस तौर पर एक दूसरे के लिए ज़रूर अच्छा सोचना और उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। उसको देख के मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हम फिर उस तरह से महरूम नहीं हैं। जब मैं बलूचिस्तान जाती हूँ, वहाँ पर जाकर जो महरूमी और मज़लूमियत और पसमानदगी और परेशानी और जो वहाँ पे देखती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि सराइकी एरिया में फिर उस तरह से नहीं है। हाँ, ये है, सराइकी इलाके में बहुत गुर्बत है। उसकी असल वजह यह है कि इसका जितना भी आप देखें कि रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उसको बजट में उतना नहीं दिया जाता। पंजाब इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है पंजाब का, वो सराइकी बेल्ट पे मुश्तमिल है। लेकिन उसके बावजूद सराइकी बेल्ट के जो उनके हकूक़ हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ भी आपको बात काट रहा हूँ, माजरत। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जुडिशरी में देखा जाए, स्पेशली सहाफ़त में देखा जाए, जर्नलिज़म में और इस्टेब्लिशमेंट पे देखा जाए, तो और आप
پولیٹیکل بات کریں تو کتنی وزیر اعظم بھی دیے ہیں اس خطے نے, لیکن پھر بھی یہ دنیا کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ مجھے پتا تھا آپ یہی سوال کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کاز کو مد نظر نہیں رکھتے, جب ہم اپنے ذاتی مفادات کو, اپنے ہڈن ایجنڈاز کو, اپنے مطلب کو, اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہم اپنے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ المیہ صرف سرائکیوں کا نہیں ہے, یہ ہمارے پورے ملک کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے, تمام ادارے تباہ ہو کے رہ گئے, کیونکہ یہاں پر جس طرح سے پسند اور ناپسند اور جو اپنوں کو نوازنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمارے ملک میں ختم ہی نہیں ہو رہا. تو سرائکیوں کا یہ ضرور ہے کہ صدر سے لے کے کونسلر تک, آپ ایم این ایز کے, ایم پی ایز کے, ویسے اس دفعہ توسا ضلع ضرور بن گیا ہے. آپ یہ داد دیں کہ عثمان بزدار آئے ہیں, چاہے وہ خواجہ شیراز, اور ان کی بھی آپس میں پڑی ہوئی ہے. اصل میں اسی چیز کی بات کر رہی تھی جو آج کہہ رہی ہوں نا, ویڈیو جرنلسٹ ایسوسی ایشن. ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا ہے, ایک دوسرے کو اس کے حقوق دینے ہیں, ایک دوسرے کو ہم نے تسلیم کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور اس کو میں چھین کے کھا لوں, حالانکہ ہمارا مذہب ہو وہ کسی طور بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو سرائکیوں میں یہ سمجھوں کہ ان کو ابھی تک تھوڑا سا پولیٹیکل ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں تو سرائکی میں ہمیں 100 پارٹیاں نظر آتی ہیں, لیکن اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں صرف 2 پارٹیز ہیں جو ایفیلیٹڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور ضرور آ گیا ہے. اسلام آباد میں 7 سے 8 یونیورسٹیز ہیں اور ان میں سرائکی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, 1,000 لڑکا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہی بات ہے, ابھی جو دلشاد میور صاحب نے بات کی کہ آپ کو چاہیے کہ جو پڑھا لکھا ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ اجرک نہ دیں اور ایوارڈ نہ دیں جو ہم ہر وقت تقریبیں کر کے کریں, دانا وغیرہ بھی دیں. دانے یعنی کہ آپ غربت اتنی ہے, مفلسی ہے, ناداری ہے, پریشانی ہے, لوگ فاقے کاٹتے ہیں, لوگ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں, آپ ان کی بات کریں. ہماری اوور آل دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے, اور ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری اہل تشیع وہ کمیونٹی ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے, پٹھان وہ کمیونٹی ہے جو جہاں پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے پٹھان کو, اور یہ پازیٹیو ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سرائکیوں میں بھی یہ چیز کی, میں خود سرائکی ہونے کے ناطے سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سرائکی بہت امن پسند ہیں, بہت محبت والے ہیں, بہت انکساری اور عاجزی کرنے والے ہیں. میرے کولیگ اے پی پی کے گئے ملتان تو انہوں نے مجھے کہا کہ سرائکی ایریا تو بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا آپ اگر ملتان اور بہاولپور جا کے دیکھیں, آپ کہیں گے آپ یہاں اسلام آباد میں کر کیا رہے ہیں. وہاں تو آپ کی لائف جو ہے وہ بالکل بادشاہوں والی زندگی ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگ یہاں اسلام آباد اور پنڈی کے فاقے کاٹتے ہیں اور یہاں پہ زندگی کیوں گزارتے ہیں. تو میں تو بہرحال یہی کہتی ہوں کہ رولتا گئے ہیں پر چس بڑی آئی. دلشاد صاحب آپ کو جو آخری شعر اشعار میں کچھ سنا دے آج. میں آپ کے جو آپ نے میڈم سادہ سے سوال کیا نا, اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم سرائکی لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں, اختیارات نہیں دیے جاتے. سر معذرت کے ساتھ, پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی بلاسٹ ہوا ہے, کوئی مرڈر ہوا ہے, تو سرائکی بیلٹ کے جو جتنی بھی جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے نامور, ان کے کتابوں سے ان کی جو انویسٹیگیٹ رپورٹ, ان کا حوالہ لے کے انویسٹیگیٹ کیا گیا. اتنا بڑا خطہ ہے, اتنے بڑا سب کچھ دے رہا ہے پاکستان کو آپ, لیکن پھر بھی محرومی ہے. چلو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں. آپ اپنے شاعروں سے ہمیں شعر و شاعری سے نوازیں. جی غزل کے کچھ اشارے کہ چھوڑتے ویندے سکے رہ گن, چھوڑتے ویندے سکے رہ گن, میری صحت دھکے رہ گن, اور اساں روز عقیدے بدلن, اساں روز عقیدے بدلن, کافر ہک جا پکے رہ گن. اساں روز عقیدے بدلن, کافر ہک جا پکے رہ گن, اور بلدی بھاچ ٹپ نہ ماری, آدھے میکوں یکے رہ گن. بلدی بھاچ ٹپ نہ ماری, آدھے میکوں یکے رہ گن. حاجی حج کر واپس آ گن, حاجی حج کر واپس آ گن, پنن آلے مکے رہ گن. حاجی حج کر واپس آ گن, پنن آلے مکے رہ گن, اور موڈھیں اتے بیٹھن جڑے, موڈھیں اتے بیٹھن جڑے, اوہے میں تو اکے رہ گن. ٹر گن پانی پچھن آلے, ٹر گن پانی پچھن آلے, راہ چور اچکے رہ گن. کملے بال اڑینن اج کل, ماں پیو جوڑی ٹکے رہ گن. کملے بال اڑینن اج کل, ماں پیو جوڑی ٹکے رہ گن, اور اج جو محور ملن آگے, سارے ہکے بکے رہ گن.
آپ کے شعر و شاعری سے ماشاءاللہ داد تو دیتے ہیں، لیکن اس میں سیاسی محرومیت بہت نظر آ رہی ہے. آپ ایسا لگے کہ آپ پولیٹیکل صاحبان کو جو ریسنٹلی مریم نواز نے ملتان کا وزٹ کیا، آپ تو بالکل ہی ٹارگیٹ اسی کی طرف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بیسیکلی بس ہم جتنا بھی ہم کیونکہ شعراء کے اندر جو سرائکی زبان میں ہم لوگ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہیں، اتنے ہمارے پاس سرائکی شعراء کرام ہیں. ہمارا بیسک جو پوائنٹ ہے شعر و شاعری کا صرف یہ پسماندگی سے سٹارٹ ہوتا ہے، احساس محرومی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہے. اور ہم کوئی مطلب کوئی سرخی پاؤڈر کجل مساگ یہ چیزیں نہیں ہے شاعری کے اندر، صرف محرومی ہے. کسی بھی آپ شاعر کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں تقریباً 90% آپ کو محرومی ہی ملے. اگر دیکھا جائے تو سرائکی زبان اتنی میٹھی ہے کہ لوگوں کو خود ہی 40 سال کے بعد شکر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل. ابھی کچھ دوست یہ ابھی فرما رہے تھے کہ سرائکی زبان میں اگر گالیاں بھی دیتے ہیں تو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں جو وہ میٹھی لگتی ہیں، گالیاں بھی میٹھی لگتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آخری کوئی شعر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر دیں. خوف تے لرزہ تاری راسی پلڑا ساڈا بھاری راسی. واہ. خوف تے لرزہ تاری راسی پلڑا ساڈا بھاری راسی، حق دی جنگ پہ لڑدوں محور مر ویسوں جنگ جاری راسی. واہ.